वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनी स्टूडेंट्स हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटिंग। आज हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि आखिर एक कंपनी अपने स्टाफ की प्लानिंग कैसे करती है और नए लोगों को हायर करने का पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो चलिए बिना किसी देर के इस प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप जो किसी भी कंपनी को लेना पड़ता है वो है गैप एनालिसिस। देखें, इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी देखती है कि अभी उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर में उन्हें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन दोनों के बीच जो फ़र्क है ना, वो गैप है। इससे कंपनी को आइडिया हो जाता है कि क्या उन्हें मज़ीद लोगों की ज़रूरत है और क्या वो किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करके ये कमी पूरी कर सकती है या उन्हें बाहर से नए लोग हायर करने पड़ेंगे। ये गैप पहचानना सच में सबसे ज़रूरी स्टेप है। अच्छा, अब सवाल ये है कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, ये कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? तो इसके दो अहम तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हम पुराने सालों का डेटा देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमें किस तरह लोगों की ज़रूरत पड़ती रही है। उसी ट्रेंड की बेस पर फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और दूसरा तरीका है रेशो एनालिसिस। इसमें हम वर्कलोड को टोटल एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रोडक्शन डबल हो रही है, तो ज़ाहिर है उस रेशो के हिसाब से स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा ना। जब हम ये प्लानिंग करते हैं, तो ये मेनली दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। इसका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि कंपनी में जो जॉब्स खाली हैं, उन्हें भरना है। जैसे एक हॉस्पिटल को पता होना चाहिए कि उन्हें कितने डॉक्टर्स चाहिए या एक स्कूल को कितने टीचर्स चाहिए। बस ओवरऑल नंबर्स पूरे करने होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होती है सक्सेशन प्लानिंग, जो थोड़ी एडवांस्ड और स्पेसिफिक होती है। इसमें कंपनी अपने फ्यूचर लीडर्स को पहले से ही ढूंढ कर रखती है, ताकि कल को अगर कोई सीनियर मैनेजर या लीडर रिटायर हो जाए, तो कंपनी का काम रुके नहीं और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। अब सक्सेशन प्लानिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ना, हम तीन बहुत अहम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के की रोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, यानी वो अहम पोजीशंस जिनके बगैर कंपनी चल नहीं सकती। फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो फ्यूचर में इन रोल्स के लिए परफेक्ट फिट हो जाएं। और तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, हम उन्हें प्रिपेयर और ट्रेन करते हैं ताकि वक्त आने पर वो पूरी तैयारी के साथ उस भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह संभाल सकें। जब ये सारी प्लानिंग मुकम्मल हो जाती है ना, तो असल प्रैक्टिकल काम शुरू होता है, जिसे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये एक पूरा फ्लो है जिसके 5 मेन हिस्से होते हैं। शुरुआत होती है जॉब्स को प्लान करने से, फिर हम लोगों को ढूंढते हैं यानी उन्हें सोर्स करते हैं। फिर उन कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं ताकि उनकी बेसिक डिटेल्स मिल जाएं। उसके बाद उनका प्रॉपर असेसमेंट और इंटरव्यू होता है और आखिर में जो सबसे बेस्ट और सूटेबल कैंडिडेट लगता है उसे जॉब ऑफर दे दी जाती है। ये बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। अब हायरिंग के टाइम किसी भी कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इंटरनल कैंडिडेट्स, यानी जो लोग पहले से ही कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें ही प्रमोट कर देना। इसके अपने बहुत फायदे हैं, जैसे हमें उनकी स्किल्स का पहले से पता होता है, उनका मोराल भी हाई हो जाता है कि उन्हें प्रमोशन मिल रही है और उन्हें नए सिरे से ट्रेनिंग देने पर टाइम और पैसा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनमें मायूसी आ सकती है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम बाहर से आने वाले फ्रेश और नए आइडियाज़ मिस कर देते हैं, क्योंकि वही पुराने लोग ही ऊपर आते रहते हैं। अगर कंपनी इंटरनल हायरिंग नहीं करती, तो फिर जाहिर है हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ देखना पड़ता है। बाहर से लोगों को रिक्रूट करने के 3 मेन तरीके हैं जो आमतौर पर यूज़ होते हैं। पहला और आजकल सबसे कॉमन तरीका है ऑनलाइन जॉब वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल है, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में एड देना। और तीसरा तरीका ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हायर कर लें, जो हमें पहले से फ़िल्टर्ड किए हुए कैंडिडेट्स सीधा हमारी टेबल पर लाकर दे देती हैं। वैसे अगर इन एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें, तो आजकल इंटरनल रिक्रूटिंग सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मानी जाती है। इसके 4 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें कॉस्ट यानी खर्चा बहुत कम आता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक क्लिक से हज़ारों बल्कि लाखों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं।
تیسرا، اس میں رسپانسز اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ لوگ ایڈ دیکھتے ہی فوراً اپلائی کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر اور سسٹمز کے ذریعے ساری اپلیکیشنز کو مینیج اور ٹریک کرنا کمپنی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر جگہ انٹرنیٹ کام نہیں آتا۔ کچھ ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پرائیویٹ ایجنسیز کا سہارا لینا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمپنیز کا اپنا ایچ آر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یا انہیں اچانک سے بہت تیزی سے کسی کو ہائر کرنا ہے، یا پھر انہیں بالکل ہی ڈیفرنٹ اور ڈائیورس قسم کے کینڈیڈیٹس چاہیے، ایسی سچویشنز میں ایجنسی کو یوز کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں بالکل کلیئر جاب ڈسکرپشن لکھ کر دیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا ٹاسک کروانے ہیں اور ان کے لیے کون سی اسکلز ریکوائرڈ ہیں۔ اس طرح ایجنسی آپ کا بہت وقت بچاتی ہے اور بالکل ٹارگیٹڈ کینڈیڈیٹس نکال کر دیتی ہے۔ اچھا، جب کینڈیڈیٹس سامنے آ جاتے ہیں نا، تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے ان سے اپلیکیشن فارمز فل کروانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو صرف ایک فارمیلٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فارم کے ہر حصے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے ایجوکیشن ڈیٹیلز ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کینڈیڈیٹ کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ورک ایکسپیرینس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کتنا اسٹیبل ہے، یعنی وہ ایک جاب پر ٹک کر کام کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اور اسپیسیفک اسکلز والا سیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہماری اس خاص جاب کے لیے ایکچولی فٹ بھی ہے یا بس اس نے ایسے ہی اپلائی کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ایک اچھی اور ماڈرن کمپنی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی ٹیم ڈائیورس ہو، یعنی اس میں ہر طرح کے لوگ ہر بیک گراؤنڈ سے شامل ہوں۔ اس شاندار کلچر کو بنانے کے لیے 4 مین پلرز ہوتے ہیں۔ پہلا، ایسی پالیسیز بنانا جس میں سنگل پیرنٹس کے لیے فلیکسیبل آورز ہوں۔ دوسرا، اولڈر ورکرز کے لیے ایسے رولز بنانا تاکہ ان کا سالوں کا ایکسپیرینس کمپنی کے کام آتا رہے۔ تیسرا، مائنورٹیز اور وومن کو جاب اپرچونٹیز میں ہیلپ اور انکریج کرنا۔ اور چوتھا، جن لوگوں کو کوئی ڈسیبلٹی ہے ان کو پورا سپورٹ دینا اور ان کے لیے کام کی جگہ کو آسان بنانا۔ یہ سب چیزیں کمپنی کو اندر سے بہت اسٹرانگ بناتی ہیں۔ ریگولر امپلائیز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کمپنیز کو ٹیمپرری یا ایجنسی ورکرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے شارٹ ٹرم پروجیکٹس کے لیے۔ اس آپشن کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں جن کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اسی کام کے پیسے دینے پڑتے ہیں جو کمپلیٹ ہو چکا ہو اور ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ہائی ہوتی ہے۔ پلس ان کو ہائر کرنے کا کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ ایجنسی سب مینیج کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے کچھ کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو ایجنسی کو اچھی خاصی فیس دینی پڑتی ہے، اور کیونکہ یہ لوگ ٹیمپرری ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کا کمپنی کے ساتھ وہ لگاؤ اور کمٹمنٹ نہیں ہوتا جو ایک پرماننٹ امپلائی کا ہوتا ہے۔ تو اگر اس پورے ریکروٹمنٹ پروسیس کو ایک تصویر میں سمجھیں تو یہ بالکل ایک فنل کی طرح ہے۔ سب سے اوپر آتی ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ، آپ کی نیٹ ورکنگ اور کمپنی کی اچھی ریپوٹیشن۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک بڑا سا کینڈیڈیٹ پول بناتی ہیں جہاں بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ پھر آپ ان لوگوں کو اپنے انٹرویوز اور اسسمنٹس کے فلٹر سے گزارتے ہیں، اور آخر میں جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ہائی کوالٹی ہائرز، وہی لوگ جو کل کو آپ کی کمپنی کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کمپلیٹ ٹاپک جس میں ہم نے پرسونل پلاننگ اور ریکروٹمنٹ پائپ لائن کو ڈیٹیل میں سمجھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی کمپنی کی اصل طاقت اس کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور انہیں صحیح طریقے سے چننا ایک بہت بڑا سکل ہے۔ اگر لیکچر سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔